today's video, lutuan na to si Mr. Wawaw og panihapon. Gikan ko diha sa church no, nagdali kog uli kay naghulat na si Mr. Wawaw. Atong lutuan og masustansya nga sudan. So ako aning gigisa ang hipon og gibutag asin og paminta. Unya nagisa pugod og mga panakot no, sibuyas ug luya. Gilunod ay nako ni kalabasa og batong. Unya gitimplahan og asin og paminta powder. Unya takluban para madali maluto. Unya gibutangan din ako og nor cubes. Butangan din og purong gata. Ilunod ay ning atong gigisa nga hipon kagaina no. Butangan din og paminta powder og asin. Ilunod ay ning tinangkong. Og syempre din ato kalimutan ang sili. Siling pula og green. Para walay magmahay nila, ilunod na sila. Para maganahan punta nig kaon nga naay mangusi sa atong ba. So unsa pay atong gihulat no, luto na atong panihapon mga unata. Gigutom nako diha nga time no, kay wa man tay paniod to. Kauban ako da si Mr. Wawaw nagkaon no. Dami isa paminaw no nga imong niluto, dali ra kayo nahurot. Okay ra kayo kun di na tumadunggan kung unsa ilang comment lami ba o dili. Basta kay nakita nato nga nahurot, automatic lami na na oy. Pangao na pud mudra oy. Bye.